अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ यूरोप के एक मुल्क हंगरी में। हंगरी में एक छोटा सा गांव वाक़या है जिसको नाइग्रेव कहते हैं। नाइग्रेव में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। आज हम बात करेंगे उस औरत के बारे में जिसका नाम सुज़ाना रोज़ेक था। सुज़ाना रोज़ेक, जिसको लोग मसीहा कहते थे या एंजल मेकर्स कहते थे, यानी कि फरिश्ता बनाने वाली औरतें। क्या वो वाकई में मसीहा थी? क्या वो वाकई में दूसरी औरतों को फरिश्ता बनाती थी, या वो खुद एक मौत का फरिश्ता थी? आज के इस व्लॉग में हम आपको सुज़ाना रोज़ेक की कहानी पर रोशनी डालेंगे और आपको वो हक़ाइक़ बताएंगे जो कि आज तक इतने ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है। सुज़ाना रोज़ेक जो कि 1861 में पैदा हुई थी, उसके बाद वो बड़ी हुई और उसके बाद उसकी शादी कर दी गई। उसका शौहर पुरअसरार तौर पर गुम हो गया था, लापता हो गया था, या खुद से कहीं चला गया था, या किसी ने मार दिया था, जिसका आज तक किसी को कोई इल्म नहीं है। सुज़ाना रोज़ेक 1911 में हंगरी के गांव नाइग्रेव में आकर बस गई। यहाँ पर आकर उसने यहाँ की औरतों की और यहाँ के मर्दों की मसाइल सुनना शुरू कर दिए। पेशे के एतबार से सुज़ाना रोज़ेक एक दाई थी, लेकिन दाई होने के साथ साथ वो दवाइयों के नुस्खे भी जानती थी। वो औरतों के मसाइल भी हल किया करती थी, बच्चों की पैदाइश भी किया करती थी और अस्काते अमल जैसे काम में भी मदद फराहम किया करती थी। इसके साथ साथ वो लोगों को उनकी किस्मत के बारे में भी बताया करती थी। और इन सारी खुसूसियात की वजह से नाइग्रेव के लोगों का सुज़ाना रोज़ेक पर अंधा एतमाद बन गया और वो उसको एक मसीहा समझने लगे। और उसको एंजल मेकर इसलिए कहा जाता था कि वो उनके सारे मसाइल हल कर दिया करती थी, इसलिए लोग उसको मसीहा कहते थे या फरिश्ता बनाने वाली औरत कहा करते थे। पहली जंग अज़ीम का दौर था। पहले जंग अज़ीम तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और होने वाली थी। नाइग्रेव की औरतों पर जुल्म की इंतहा थी इस दौर में। इनके शौहर उन पर बहुत जुल्म किया करते थे। वो शराबी हुआ करते थे। नाइग्रेव के जो ज़्यादातर मर्द थे वो मारपीट किया करते थे अपनी बीवियों के साथ। ज़बरदस्ती वहाँ की लड़कियों की कम उम्र में शादियाँ करवा दी जाती थी और इसके साथ साथ उनके शादियों के वक्त कुछ चीज़ें ऐसे लिखवा ली जाती थी कि वो औरत कभी भी अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती थी और नौकरी काम वगैरह सब कुछ उन औरतों को ही करना पड़ता था और उनके शौहर उन पर अपनी मर्जी चलाते थे जब तक वो मर नहीं जाती थी। सुज़ाना रोज़ेक क्योंकि एक दाई भी थी और साथ में वो दवाइयों के नुस्खे भी जानती थी, दवाइयाँ बनाना भी हल्की फुल्की जानती थी, तो वो अपनी दवाइयों में कीमियाई अज्जा को इस्तेमाल किया करती थी। सुज़ाना रोज़ेक ने नाइग्रेव की औरतों को बताया कि एक केमिकल होता है जिसको आर्सेनिक कहते हैं। मक्खी मारने वाला एक फ्लाई पेपर होता है जिसके अंदर से आर्सेनिक को निकाला जा सकता है। वो केमिकल बेरंग और बेबू होता है जिसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आती। अगर तुम ये आर्सेनिक केमिकल वो तुम्हें निकाल के दे और तुम उसको अपने शौहर के खाने में मिला दो तो किसी को मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारा शौहर कब मौत की नींद सो जाएगा। सो यही हुआ। ये मशवरा उसने दिया उन ख़वातीन को जो कि नाइग्रेव में अपने शौहरों से तंग थी और अपने मसाइल सुज़ाना रोज़ेक से आकर वो शेयर किया करती थी। सो यहाँ से सुज़ाना रोज़ेक ने आर्सेनिक को फ्लाई पेपर से निकालना शुरू किया और उन औरतों को, उन ख़वातीन को देना शुरू किया जो कि अपने शौहरों से तंग थी, उनके जुल्म सितम से, उनकी मारपीट से। यहाँ से फिर एक नए बाप का आगाज़ हुआ। देखते ही देखते उस गांव की बहुत सी ख़वातीन, बहुत से लोग जिनको सुज़ाना रोज़ेक पे अंधा एतमाद था, वो इस घटिया साजिश में सुज़ाना रोज़ेक के साथ शामिल हो गए। उस गांव में कोई बूढ़ा, कोई मर्द, कोई जवान, कोई बच्चा, कोई औरत जो भी किसी से तंग होता था या किसी ने किसी से दुश्मनी निकालनी थी, वो उसको वो जहर आर्सेनिक दे दिया करता था उसके खाने में मिलाकर। और इस तरह उस गांव में लोगों की अमवात शुरू हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 45 से 50 लोग उस गांव में मरे, लेकिन कुछ तहकीक ये बताती हैं कि उस गांव में तकरीबन 300 से ज़्यादा अमवात हुई थी सिर्फ इस साजिश के नतीजे में आर्सेनिक खाने की वजह से।
سوزانہ روزیک کا کزن اس گاؤں میں ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کلرک تھا جو کہ جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دیا کرتا تھا، اور اس نے وہ جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ ساری اموات، یہ سارے جو قتل کیے گئے تھے آرسینک کی وجہ سے، یہ برسوں تک چھپے رہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ قتل کس طرح ہو رہے ہیں۔ ان سارے اموات کو ایک طبعی موت سمجھا جاتا تھا۔ 1929 کے آتے آتے اس گاؤں پر ایک ٹیگ لگ چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا بدقسمت گاؤں ہے، یہاں پہ ایک ایسا جادو ہے کہ جو بھی اس گاؤں میں رہتا ہے یا رہنے جائے گا اس کو وہ مر جائے گا۔ یہ باتیں بہت عام ہونے لگیں اور اس گاؤں کو موت کا گاؤں کہلوایا جانے لگا۔ وہاں کے انتظامیہ یہ باتیں سن کر بہت پریشان تھی۔ انہوں نے 1929 میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ ان ساری اموات کو، ان ساری ڈیڈ باڈیز کو دوبارہ نکالیں گی اور ان کی انویسٹیگیشن کریں گی۔ اس طرح وہ ساری اموات جو کہ 1911 سے 1929 کے درمیان وہاں پہ ہوئی تھیں، ان سب کی قبر کشائی کی گئی، ان ڈیڈ باڈیوں کو نکالا گیا، ان کی ہڈیوں کو، ان کے اسکیلیٹن کو، ان کے ڈھانچوں کو، ان کی انویسٹیگیشن کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ سب کی اموات ایک ہی کیمیکل کی وجہ سے ہوئی ہیں جس کا نام تھا آرسینک۔ اس طرح ان کو اندازہ ہوا، کڑی سے کڑی ملی تو پتہ چلا کہ یہ آرسینک کیمیکل کا مشورہ دینے والی کوئی اور خاتون نہیں تھی، وہ سوزانہ روزیک تھی۔ سوزانہ روزیک کو پکڑنے کے لیے جب پولیس نے اس گاؤں کا رخ کیا اور اس طرح سوزانہ روزیک کو پکڑنے کے وہ قریب ہی تھی، تو سوزانہ روزیک کو اس چیز کا علم ہو گیا۔ تو اس نے وہی آرسینک کیمیکل جو کہ وہ لوگوں کو دیا کرتی تھی، اس نے خود پی لیا اور موت کی گھاٹ اپنے آپ کو خود ہی اتار لیا۔ پولیس اس کو پکڑ تو نہ پائی لیکن اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد بہت سے عورتوں پر مقدمات چلائے گئے، کئی خواتین کو، کئی مردوں کو پھانسی دی گئی، کئی خواتین کو عمر قید سنائی گئی، لیکن سوزانہ روزیک پر یہ مقدمہ نہ چل سکا، جس کی وجہ اس کی موت تھی، جو کہ اس نے گرفتاری سے پہلے ہی خودکشی کر لی تھی۔ سوزانہ روزیک تو مر چکی تھی لیکن اس کا نام تاریخ کے سیاہ باب میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ ویوز، آپ کے خیال میں کیا یہ ساری خواتین جنہوں نے ان مردوں کو قتل کیا، یہ واقعی میں قاتل تھیں، یا یہ اپنے خلاف ہونے والے اس ظلم، بربریت، ناانصافی، مار پیٹ کو ختم کرنے کے لیے آرسینک کو ایک ہتھیار استعمال کر رہی تھیں؟ یہ دور یاد رکھیے گا، یہ وہ دور تھا 1913 کا، 1911 کا، جب ناانصافی عروج پر تھی۔ کیا ان کو انصاف صرف اسی طرف نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ اپنے مردوں کو، ان سارے لوگوں کو قتل کر دیں جو ان پر ظلم کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے مجھے کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔